Welcome back. While the North Muslims or old IDPs push for their right to return, the new IDPs of Vaunia's Manik Farm are gradually being resettled in northern towns like Mana. Much pomp and ceremony followed this latest bout of resettlement, which was publicized excessively, especially by government media. In our final story this week, we take you to Mana to witness this newest resettlement drive. After months of confinement and crowded camp conditions, they are naturally happy to go back home, or at least back to their villages. They receive their aid packages of agricultural tools, kitchen utensils and dry rations from Presidential Advisor Basil Rajapaksa, who has travelled to the Mana district to take part in the much publicised resettlement of over 4,000 displaced people. According to the government, they are part of a larger group of 41,685 people that are being resettled in the Vaunia, Mullaitivu, Kilinochchi and Mana districts. This does still leave a sizable figure of at least 210,000 remaining in the camps, although government websites place the number at less, some 196,000. But this latest effort to get on with resolving the IDP situation does come at a time of increasing international and national pressure on the government to speed up resettlement. And it has been a much publicized effort. In contrast to the rarely photographed and filmed camps they have been living in over the past few months, the media was encouraged to cover the resettlement of these displaced people. For the politicians who attended the function, however, this was an opportunity for good publicity. At this school in Mantai West in the Mana district, local officials put up a good show, which the children at least clearly enjoyed. The Mana district was cleared of LTTE presence in the early stages of the war in August 2008. Since then, demining has been carried out in preparation for the return of the people who used to live in its towns and villages. Attempts have also been made to restore infrastructure and other facilities. The day's functions included the opening of a new administrative building for the Divisional Secretariat of Mantai West in Mana. The ceremonial resettlement event was brought to a conclusion with a public performance of dance and music, which was attended by government and TNA politicians. நீங்கள் உங்கள் பாதுகாப்புக்காக இடம்பெயர்ந்து பல மாதங்களாக முகாம்களிலே இருந்து இன்று உங்களுடைய சொந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறீர்கள் மீள்குடியேற்றம் செய்வதற்காக. எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பட்ட வேதனைகள். அதன் பின்பு கட்டுப்பாட்டு பிரதேசத்துக்குள் வந்து நீங்கள் முகாம்களில் பட்ட வேதனைகள் தெரியும். என்றாலும் பல இராணுவ நிகழ்வுகள் மட்டுமல்ல, மிதிவடிகள் அகற்ற வேண்டிய தேவைகள் இருந்த காரணத்தினால் உங்களுடைய மீள்குடியேற்றம் சில காலம் தாமதமாக ஏற்பட்டது. முதல் தடவையாக மாந்து மேற்கிலே நீங்கள் இன்று 1200 பேர் மீள்குடியேற்றத்தை இட்டு இந்த மாவட்டத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையிலே நான் மிகவும் சந்தோஷமடைகின்றேன். இதேபோல் வெகு விரைவிலே ஜனாதிபதி நாளோசர் பசில் ராஜபக்சேனால் உறுதிமொழி அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த வருட கடைசிக்குள் பெரும்பான்மையானவர்கள் அவர்களுடைய சொந்த இடங்களிலே மீள்குடியேற்றப்படுவார்கள் என்று. உங்களுக்கு தெரியும், 30 வருஷ காலத்துக்கு மேலே யுத்தம் நடந்திருக்கு. பல வேலைகள் யுத்தத்தினால பல பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு. கண்ணி வெடி பிரச்சனை, அந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. உடனே மக்களை கொண்டு போய் குடியேற்றினா கொண்டு போய் எங்கே குடியேற்றுவோம்? அதனால தான் அரசாங்கம் மக்களுக்கு முதல்ல தேவைப்பட்டது பாதுகாப்பு. அந்த பாதுகாப்பை கொடுக்கறதுக்காக தான் மக்களை ஒரு இடத்துக்கு ஒரு முகாம்களில் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ இன்றைக்கி உங்களுக்கு நல்ல நாள் ஒன்று தொடங்கியிருக்கு, மீள்குடியேற்றம் தொடங்குது. Back in Colombo, Minister Rishad Badruddin held a press briefing assuring the media of the government's steady preparations for the resettlement of IDPs in the north. අපි මේ ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීම කරන්න ඉස්සරහා ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ගරු මන්ත්‍රීතුමා නිතරම ඒ ප්‍රදේශයට ජනතාව නැති ප්‍රදේශවලට සංචාරය කරා. අපි නිලධාරි කණ්ඩායම, අපි ඒ ප්‍රදේශ පාලම, ඒ ප්‍රදේශ සම්පකාර, ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය සභාව උපකාර්යාලය, ඒ වගේම ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය, සියලුම දේවල් පාසල්
ආරෝග්‍ය ශාලාව ඒ සියලු දෙනා සියලුම ඒ ප්‍රදේශයට තිබිච්චට වඩා හොඳ විදියට අපි සංවර්ධන කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විදුලි බලය ඒ ප්‍රදේශයට අවුරුදු ගාණක් නැති ප්‍රදේශයක්. ඒකත් අපි දැනට මුලතිව් කිල්නොච්චි ඒ වගේම මාන්දේ මුසලි ඒ ප්‍රදේශවලට අපි විදුලි බලයත් අපි ලබා දීගෙන යනවා.